Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab karangan dari seorang ulama yang masyhur. Walaupun beliau sekarang sudah wafat, tapi di kalangan pesantren nama beliau masih terus terngiang, karena selain beliau menjadi ulama yang besar kala beliau masih hidup, santri-santrinya pun banyak yang menjadi ulama-ulama besar. Beliau adalah Syekhona Khalil. Ini nama lengkap beliau Muhammad Khalil bin Abdul Latif, seorang ulama dari Bangkalan, Madura sana. Beliau mendapat nisbat al-Bangkalani atau Syekhona Khalil Bangkalan. Santri beliau yang masyhur, yang banyak dikenal di kalangan pesantren saat ini, yakni Muhammad Hasyim Asy'ari atau Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dan Mbah Kiai Haji Wahab Asbullah. Selain keduanya, tentu banyak ulama lain yang jadi santri beliau. Nah, selain punya santri-santri yang di kemudian hari menjadi ulama yang besar, beliau juga memiliki banyak karya kitab atau karangan kitab. Salah satunya yakni kitab Matnus Syarif. Ini satu kitab yang membahas hal-hal terkait fikih dasar, sama halnya seperti kitab Safinatun Najah yang kita kaji kemarin. Tentu saja karena kitab ini karangan Syekhona Khalil dan tidak menjiplak kepada siapapun, otomatis kitab ini mempunyai karakternya sendiri, baik dari sisi pembahasan, dari sisi pemilihan kategori yang bakal dibahas di kitab ini, dan lain sebagainya. Baik, mari kita coba baca muqaddimah atau pembukaan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalam akhirat palaka. Alhamdulillah segalane puji qadim ala qadim, qadim ala sholih, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis iku lillahi kagungane Allah. Wassalatu tawi tambahi rahmat adim wassalamu lan keselamatan ala rasulillahi, muga tetep ing atase Rasulillah Sayyidina rupane Gusti kita Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillah kang dadi putrane Sayyid Abdillah, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan keluargane sahabate Kanjeng Nabi, wa man lan ing atase wong wala kang nerusaken tindak lampahe Kanjeng Nabi, walahu qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi utawi nyuprih ilmu iku fardhatun dan fardhu akeh ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim, ai wa muslimatin lan ing atase wong muslim wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat, padat, muqaddimah dari Mbah Yai Khalil Bangkalan. Tapi banyak hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, beliau memulai kitab ini dengan bismillah dan hamdalah, yang menunjukkan beliau bukan ulama yang ingkar sunnah. Yang pertama, beliau menunjukkan bahwa beliau orang Islam. Yang kedua, menunjukkan bahwa beliau ulama yang tidak ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu menolak hadis,
Sedangkan beliau di sini mempraktekkan dan menunjukkan seolah beliau percaya betul bahwa keutamaan, bahwa ada hadis yang berpendapat tentang keutamaan bismillah dan hamdalah dalam memulai sebuah tulisan. Berarti beliau bukan ulama yang ingkar sunnah. Selanjutnya setelah bismillah dan hamdalah, beliau juga melanjutkan sholawat. Ini menunjukkan bahwa beliau ahli sunnah yang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Selain bersolawat kepada Kanjeng Nabi, beliau juga mendoakan kepada keluarganya Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan beliau selain ahli sunnah, beliau juga ulama yang wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, karena juga mau mengakui keluarganya Kanjeng Nabi, mengakui kemuliaannya para sahabat tanpa terkecuali, dan para tabi'in. Beliau juga mengutip satu hadis tentang pentingnya mempelajari ilmu. Yani Kanjeng Nabi bersabda bahwa mencari ilmu itu fardu bagi setiap muslim, baik perempuan ataupun laki-laki. Fardu atau wajib ini tidak mengenal waktu kapan, tidak mengenal tempat di mana, dan tidak mengenal siapa. Jadi semua orang yang muslim wajib mencari ilmu kapan saja dan di mana saja. Ini prinsip beliau bahwa ilmu itu utama bagi orang muslim. Inilah muqaddimah atau awalan dari karya beliau yang berjudul Al-Matnu Asy-Syarif. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.